Naa na pud tay giadto diri sa Barangay Kalinan no, Wangan Road. So ato ning tilawan ilang lami nga mga durian be. So wala jud ko magdahom ba nga daghan day klase ning durian no. Diri ra ni makita sa Velvis Farm ba, nindot jud kay ang lugar nila pod kay daghan kay kag mapilian nga mga klase-klaseng durian ba. Syempre kung ako mukaon isa ra jud ako makita gyud durian, mao ra gyud na wanay lain-laing klaseng pagkaon dira. So ato ni sulayan nila mga durian karon no. So mao to, makita magyud ninyo unsa kalami akong durian nga gipakita no. Labi nag inyo pong tilawan na. Ako na lang ipakita sa inyo kung unsa ko mukaog durian. Bale gitilawan na mo dira ang klase-klase nga durian na akong gipakita sa video. So mao to, isa-isa na kog tilaw. Murag lain-lain pa sila lasa pero mao ra gud gyapon durian kay syempre kita laog man tag durian mukaon gyud tag daghan. Ikaw nga nagtan-aw basig nasuya na ka ha. Pwede ra pud kay kamo tan-ad to rito og mo tilaw kasi ilang mga durian dili og kay siya nga ingon nga layo god kay pag adto na mo rito gay na padulong dito sa kanto sa Kalinan murag duol ra jud siya nya napa jay mga tricycle ba bao-bao nga masakyan ninyo kung na may service okay ra pud kaayo. Basta ang isa pud sa factor ba nga makaadto ka rito kay ang lugar mismo farm maguna siya sa durian nya ang place ba kay mura siya makakita kag peace good nya lindot kayo nya bugnaw unya ginadayo pud ni sila karon lang kay na timingan ba nga ulan-ulan so daghan ba jud kay nagpwede nimo malingkuran dira maplastaran kay napana sa gawas dili lang sa sulod so mao ni akong gipakita isa ni sa pwede ninyo matambayan ana kanindot pa jud dira kay nindot kayo og view nya dako kayo og space ba labi na og walay ulan-ulan so lami jud kay tanawon no lami kay iplasta dirang dapita ba unya gituyo po na nilag ana ang mga lingkuranan no og lamisa kay unsaon na lang og didto maibutang unya mahulugan kag durian saon na lang imong kinabukasan aside sa inana no kay nalingaw po kog tan-aw ba kay sa view niya sa mga durian daghan jud kay kag makitaan nga durian umbot pila na kapunuan na ilang gituko dira unya karon mabalik na pud tagkaon og durian di jud ta mahuman dira og di jud ta mabusog unya akong giganahan pud ba kay habang gakaon ka makakita pud taon dag kana maaliwalas nga paligid kay syempre bukid-bukid gamay unya bugnaw ang panahon alam medyo kay naikaon parisan dayog ko unya isa pud sa akong ganahan pag naa ka didto ba kay ang mga tao mismo grabe buutan kayo sila unya gikuan taon nilag maayo ning bata law kabalo unsay kolor ng durian na iyang gikoloran maoto no kay nabusog naman ta nibalik na pud gawas og naglakaw-lakaw kay para mahilis pud tuntian og kinaog durian ba unya nagtan-aw na pud sa palibot makita gyud nimo nga unsa kadaghan ning mga durian nga naa diri ambot pila ni lisod mo kog ihap kay di mo pugo kaadto gud ditong dapita pero bago mo moadto diri nindot jud nga i-PM ninyo daan ilang page kay para kung makuha na ninyo dan ba mapangutan na unsay mga durian nga available kay para inigabot ito plastada na mo igo na lang mo mukaon sa inyong gusto nga durian unya kung daghan-daghan pud mo nya puro ra mo magbarkada nindot pud kayo diri oy kay naay mga dulaanan ba labi na ning jengga nga dako kayo at least ba na pud may mga kalingawan unya kung na obserbahan pud nindot pud diri pag gabi kay tungod kay gitauran nila og suga unya plus ang mga view ba ang mga paligid nimo makita nindot po kayo labi nagmasugaan inigabot ninyo dire charog di mo magtagbaw kinaog durian wag na unsa ka daghan pero bitaw ganahan kag durian nya makalugar ka ba bisita mo dire kay nindot yo gayo nya lami pud lang mga durian ba og daghan pug ang mapilian.